Also, they weren't like just fresh onions. They were like, Eu queria fazer um Espaço fixo. A gente vai, tá perto? A gente tá perto do barão. Aí o cara Não, é que o outro Você conhece alguns outros? Farklı bir yer neredeydi? Orada alalım. Orada burada alalım. Deswegen ist sowas wie wir uns farklı Dings. I'm on a hit for jewelry. Me too. Tu es venu à la mairie? D'accord, il n'y était pas. Alors, il est mort.
pas de ma faute, Sébastien. Pero bueno, vamos a la Merci beaucoup. What happens to you for espresso martini?
これキャラメリゼいちご風何だったかな。これは犬じゃないし、アニョの前だよね。ナチョスリバーねこれレモンだあ、本当だ。だからいい匂いがするのねうん。でもやっぱこれと言ってからよ。すごいミエットがうわービニエビニオンショコラ違うイースターにすればいい。